Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Australija se suočava sa sve češćim i intenzivnijim poplavama i olujama. Kada se vetrovi smire i voda povuče, kako se bezbedno vratiti kući? Stručnjaci govore o bitnim koracima koje treba preduzeti nakon katastrofe, piše Audrey Bourget. Ako ste prošli kroz poplave ili oluju, prirodno je da želite da se život što pre vrati u normalu, ali bezbednost je na prvom mestu. Ako ste morali da se evakuišete, vratite se kući tek kada vam Državna služba za vanredne situacije SES da zvanično odobrenje. Pre nego što se vratite, spakujte osnovne stvari, hranu koja se ne kvari, flaširanu vodu, novac, napunjen telefon, baterijsku lampu, baterije i sredstva za čišćenje. Izbegavajte vožnju kroz poplavnu vodu i budite oprezni zbog opasnosti poput oborenog drveća i dalekovoda. Po dolasku izvršite vizuelni pregled strukture vašeg doma pre ulaska. Uverite se da su struja i gas isključeni. Use a torch to go inside your house. Don't turn on any power points. Koristite baterijsku lampu pre nego što uđete u kuću. Ne palite nikakve utičnice, savetuje Dorothy Tran, službenica u Državnoj službi za vanredne situacije Novog Južnog Velsa, i dodaje da je također važno da sve proveri kvalifikovani električar pre nego što uključite bilo koju od tih utičnica. Povratak kući može biti zastrašujući. Ako je moguće, držite decu i kućne ljubimce podalje po samom dolasku. Da biste sprečili povrede, nosite solidne cipele, rukavice i odeću dugih rukava napravljenu od debele tkanine i pazite da ne naletite na neočekivane goste. Ptice, žabe, insekti možda su potražili sklonište u zatvorenom prostoru. Zmije i slepe miševe treba da uklone stručnjaci. Ako ste osigurani, dokumentujte svu štetu pre nego što započnete čišćenje. Snimite fotografije i napravite video zapise i vodite detaljnu evidenciju o svim gubicima. Počnite proces u ranoj fazi. They can start their process of making a claim with their insurer as soon as they know that they need to make a claim, and they can add other damage to the claim. Matthew Jones je generalni direktor za odnose sa javnošću u Savetu za osiguravanje u Australiji. On kaže da možete započeti proces podnošenja zahteva čim to budete u stanju i možete dodati i dodatnu štetu u svom zahtevu dok prolazite kroz spisak šteta. Neke osiguravajuće kompanije nude brze isplate za osnovne potrepštine poput privremenog smeštaja ili pokvarene hrane. Besplatno finansijsko savjetovanje je dostupno preko nacionalne linije National Debt Help. Pomoć vlade može također biti dostupna u slučaju katastrofe. Posjetite disasterassist.gov.au i budite u toku sa novim merama podrške. Da biste sprečili dalja oštećenja i razvoj buđi, počnite sa sušenjem doma što je premoguće. Otvorite prozore i vrata, a kada se struja vrati u funkciju, koristite ventilatore, isušivače vazduha i grejalice. Dezinfikujte sve površine koje su bile izložene poplavnoj vodi. Posebno u prostorijama za pripremu hrane. Bacite svu hranu koja je došla u kontakt sa poplavnom vodom. Poplavna voda sadrži mnogo zagađivača. To mogu biti hemikalije, može biti ljudski ili životinjski otpad. Moramo razmotriti izbacivanje svih ovih predmeta ili njihovo temeljno čišćenje, ako je moguće, pre nego što ih upotrebite, objašnjava Dorothy Tran. Pored zaštitne odeće nosite respirator ako koristite jake hemikalije ili čistite buđ. Buđ će morati da se čisti sa posebnom pažnjom. U nekim slučajevima će vam biti potrebna pomoć stručnjaka. Buđ može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik. Lekarka hitne pomoći i stručnjak za javno zdravlje u vreme katastrofa, dr. Lai Heng Fung,
Upozorava da su određene grupe, poput ljudi sa astmom, posebno ranjive. Ona napominje i druge zdravstvene rizike nakon poplava. Diarrhea and vomiting from contaminated food. Dijareja i povraćanje zbog konzumiranja kontaminirane hrane, trovanje ugljen monoksidom iz generatora i također i bolesti koje prenose komarci, na primjer virus sa reke Ross iz šume Parmah, a vidjeli smo i slučajeve japanskog encefalitisa. Oporavak od katastrofe nije samo fizički, već i psihološki. Erin Pelly, nacionalna menadžerka za oporavak i hitne službe Crvenog krsta Australije, kaže da je za oporavak potrebno vreme. A lot of times people think that a disaster happens and then it takes a couple of weeks or a couple of months. Ljudi misle da je potrebno samo nekoliko nedelja ili nekoliko meseci da se vrate normalnom životu posle katastrofe. Ono što znamo iz iskustva jeste da je potrebno mnogo duže vreme nego što bilo ko očekuje. Ljudi moraju da naprave toliko različitih prioriteta posle katastrofe, bilo da je u pitanju zatvaranje škole, bilo da se radi o komunikaciji sa osiguravajućom kompanijom, bilo da se prijavljuju za različite raspoložive jednokratne novčane pomoći, grants, ili je samo potrebno da se sredi kuća. Ona podstiče ljude da vode brigu o sebi, bilo da se odluče da provedu vreme u šetnji za opuštanje ili uz šoljicu čaja. Podrška deci je posebno važna, održavanje rutine na koju su navikli, slušanje njihovih briga, ali i briga o sopstvenom mentalnom zdravlju pomažu mnogo u toj situaciji. Proveravanje kako su komšije nakon katastrofe može napraviti ogromnu razliku. We know that most people after a disaster are helped by friends and family and neighbors and people who live close. Većini ljudi nakon katastrofe pomažu prijatelji, porodica, komšije i ljudi koji fizički žive bliže, kaže Erin Pelly. Briga jednih o drugima je zaista ključna za suočavanje sa životom nakon katastrofe. Adriana Miller je nedavno doživjela svoj prvi ciklon u severnom delu Novog Južnog Velsa. Bila je dirnuta snažnim osjećajem zajedništva. Imali smo Facebook grupu Ocean Shores gdje su ljudi obaveštavali jedni druge o tome šta se dešava na ulicama, ko ima vodu, ko ima internet, ko nema, da li nekome trebaju stvari za decu ili mleko, ili ako neko negdje ide, koje je drvo palo, i ljudi bi također slikali to sve da ilustruju situaciju. Bila je to neka vrsta kontinuirane veze, kaže ona. Možete pomoći drugima volontirajući u lokalnim organizacijama ili donirajući humanitarnim akcijama poput onih koje vodi Crveni krst, ali ponekad najjednostavniji gestovi imaju najveći uticaj. Spoznaja da je nekome stalo, da neko sluša kroz šta prolazite i pomaže vam da prevaziđete ono što se dogodilo je veoma važno za ljude. Ne mora to biti doniranje stvari ili novca, već zaista deljenje svog srca sa nekim i davanje do znanja da slušate i delite njihove brige, kaže Erin Pelly, piše Audrey Bourget. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.